बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बिहार के सोननगर से आसनसोल के अंडाल तक 12,000 करोड़ से मल्टी ट्रैकिंग योजना पर कार्य किया जा रहा है। पहले ये दानकुनी तक बनना था, लेकिन अब इसे अंडाल तक ही करने का निर्णय लिया है। आसनसोल रेल मंडल में मुगमा तक कार्य हो चुका है, अब मुगमा से अंडाल तक कार्य होना है। इसके लिए बराकर बलतोड़िया में रेलवे के जमीनों पर वर्षों से रहने वालों को हटाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आज रेलवे जमीन खाली कराने पहुंची तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। इस दौरान हंगामे से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के पहुंचने पर आंदोलनकारियों ने गो बैक के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि वो लोग वहां पर पिछले 70 वर्षों से रह रहे हैं। आज अचानक रेलवे द्वारा उनको उस जमीन से हटने के लिए कहा जा रहा है। इंद्राणी मिश्रा ने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबके सर पर छत होगी, लेकिन वो लोगों को बेघर कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक रेलवे की तरफ से वहां पर रह रहे लोगों को पुनर्वास नहीं दिया जाता, टीएमसी किसी भी गरीब इंसान को बेघर होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। उनका साफ कहना था कि ये गुजरात या उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, जहां पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में गरीबों की सरकार चल रही है, जो किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि रेलवे की तरफ से यहां पर फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इस वजह से काम रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेलवे की 9 परियोजनाएं हैं जो जमीन नहीं मिलने की वजह से रुकी हुई है, जिससे 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी के बारे में सहानुभूति के साथ विचार करती है, लेकिन रेलवे की परियोजनाओं का पूरा होना भी जरूरी है। আমরা হঠাৎ খবর পেলাম রেলওয়ে থেকে ফোর্স এসে এখানে যে বসতি আছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পৌষ মাসে বাংলার সংস্কৃতি হচ্ছে আমরা ঘর থেকে কুকুর বেড়াল দাঁড়াই না, আর এরা এসে 100 বছরের যারা বাসিন্দা তাদেরকে হাঁটিয়ে দিতে চাইছে। 12 বছর কারুর বাড়িতে ভাড়া থেকে গেলে সেই ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে গেলে দম বেরিয়ে যায়, আর আজকে যাদের 100 বছরের এখানে বসবাস তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য এখানে রেল লোকজন পাঠিয়েছে। আমরা যেই খবর পেয়েছি আমরা এসেছি, আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। যতক্ষণ না তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে আমরা কাজ হতে দেব না। হ্যাঁ, তারা ঘর খালি করে দেবে, তাদেরকে থাকার জায়গা দিক, তাদেরকে পুনর্বাসন দিক, রেলের জায়গা খালি করে দেবে। কিন্তু আজ এত বছর থেকে যখন এখানে আছে যে সরকার, মোদী সরকার বলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তাহলে এই গরিব মানুষগুলোর বিকাশ কোথায়? এই গরিব মানুষগুলোর কথা সরকারের ভাবা উচিত নয়? তাই জন্য যতক্ষণ না তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে ততক্ষণ এখানে কাজ হবে না। যদি ওরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে আমরা বুলডোজারের চাকার তলায় শুয়ে পড়ব, গান্ধীজির অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন করব, কিন্তু এখানে একটা ঘরও এখানে আমরা ভাঙতে দেব না। আপনাদের নেতৃত্ব কি আপার লেভেলের সাথে কথা বলছে? একদম ডিআরএম এর সাথে কথা হচ্ছে, আমাদের নেতৃত্বের কথা হচ্ছে, রেলওয়ের আরো যারা উপর লেভেলে রয়েছে তাদের সাথে কথা হচ্ছে। দেখা যাক কি হয়। আপনার নাম? আমার নাম ইন্দ্রাণী মিশ্র। आश्वासन तो हमने डीआरएम से बात की है, डीआरएम से बात करके 20-25 दिन का समय मांगा है, और ये फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है तो फ्रेट कॉरिडोर तो आप नहीं रोक सकते हैं, और जिनका घर अपना ज़मीन जा रहा है उसको केंद्र सरकार उचित मुआवजा दे रही है। और बंगाल में कम से कम 9 रेल प्रोजेक्ट रुके हुए हैं जिसका कीमत कम से कम 40,000 करोड़ रुपए है। लैंड नहीं दे पा रही है बंगाल गवर्नमेंट। मैं चीफ मिनिस्टर से और मंत्री महोदय से और डीएम से एक पत्र लिख के माध्यम से कि इन लोग को वेस्टेड लैंड में बसाने की व्यवस्था की जाए, ये मैं लिखूंगा आज ही। चलो तालियां। बाराबनी ब्लॉक प्रशासन और थाना ने संयुक्त अभियान चलाकर जामग्राम ग्राम पंचायत अंतर्गत अमूलिया इलाके में अजय नदी पर बने अवैध रास्ते को तोड़ दिया। बंगाल से झारखंड आने जाने के लिए अस्थायी ब्रिज का निर्माण किया गया था। जेसीबी के जरिए इस अस्थायी ब्रिज को तोड़ दिया गया। बीडीओ शीलाजीत भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह से नदी पर अवैध रूप से ब्रिज नहीं बनाया जा सकता।
नदी के गति को रोका नहीं जा सकता। अगर नदी पार करनी है तो ब्रिज बनाना होगा। इस तरह से घाट बनाकर लोग यातायात नहीं कर सकते, इसीलिए इसे तोड़ दिया गया। पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बाराबनी नहीं, जमुड़िया, पांडेश्वर आदि इलाकों में भी इस तरह के अस्थायी घाट है ताकि झारखंड से लोग आ सके। झारखंड में चिकित्सा का इतना अच्छा इंतजाम नहीं है, इस वजह से लोग इस तरह के अस्थायी घाटों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा रोजगार के लिए भी लोग आते हैं। वहीं लोगों का कहना था कि सड़क के रास्ते झारखंड से बाराबनी आना होगा तो उन्हें रूना कोड़ा घाट होकर आना होगा, जो कि तकरीबन 27 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन नदी के ऊपर बने इस अस्थायी घाट से झारखंड से बाराबनी आने में सिर्फ 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। ঘাটগুলো তো এখানে শুধু না, জামুড়িয়া, পাণ্ডবেশ্বর অনেকগুলোই দেখবেন ঘাট আছে যারা ঝাড়খণ্ডের মানুষ যাতায়াত করে, এবং ঘাটগুলো বড় কোনো ঘাট নয়, মানে যে ট্রাক চলবে, ডাম্পার, মিনিবাস এই সকল ঘাট নয়, সিঙ্গেল সরু ঘাট মানুষ যাতায়াতের জন্য। এবং দেখবেন ঝাড়খণ্ডে প্রচুর গরিব মানুষ আছে, তারা এলাকায় রুজি রোজগারের জন্য আসে। তারপরে এখানে হসপিটাল, পেশেন্ট ঝাড়খণ্ডে ভালো হসপিটাল নেই, আমাদের কেলাজোড়া হসপিটাল বলুন, এগুলো আছে। শুধু বারাবণীতে নাই তো, বারাবণী, বড়কলা, ফলকলা, চারধারই তো এই সকল ঘাটগুলো ঝাড়খণ্ডের লোকরা যাতায়াতের জন্য বানিয়েছে ম্যাক্সিমাম। এটাতে বলছে খালি হসপিটালে এইসব বেশি যাওয়া আসা করে, পেশেন্টে বেশি যাওয়া আসা করে, পেশেন্ট করে রুজি রোজগারের জন্য মানুষ প্রচুর আসে এলাকায়। ঝাড়খণ্ড দেখছেন এখানে ঝাড়খণ্ডের লোক ম্যাক্সিমাম এখানে ইট ভাটা বলুন, বলুন প্রচুর পরিমাণে কাজের রুজি রোজগারের জন্য আসে। কোথায় গেছে এদিকে? এই রাস্তাটা আমাদের ডাইরেক্ট আসানসোল আমরা এমএলএর জন্য তৈরি করেছি, আম পাবলিকের জন্য। অথচ সার্ভিসম্যান আছে অনেক, কোম্পানিতে কাজ করে, ওদের জন্য আম পাবলিকের জন্য এই ঘাটটা আমরা তৈরি করেছি। কি পারাপার হয় এদিকে? আম পাবলিক পার হয়, প্যাসেঞ্জার পার হয়, ফেরিঘাট বেটে প্লাস পরিয়ারপুর ফেরিঘাট, এই ঘাটটার নাম হচ্ছে। তো কারা করেছে এটা? এটা আমাদের অল নোলা ব্লক মিলে করেছি সব, প্রায় আমাদের পঞ্চায়েতটা বেশিরভাগ করেছি, কাস্তা পঞ্চায়েত। তো এটা জানিয়েছেন কাউকে যে আপনারা যে? আমাদের ঝাড়খণ্ডের একটা জানিয়েছি অলরেডি। প্রত্যেক আজকে আমার বয়স হলো 45, আমরা প্রত্যেক বছর করি যাই। প্রথম বানাতাম বাঁশের দিয়ে, তো বাঁশের দিয়ে অলরেডি গাড়ি 4 চাকা পার, তখন তো 4 চাকা ছিলই না, বহুত কম ছিল। তখন ওই পাশ থেকে পেশেন্টকে তুলে নিয়ে আসা হতো, এই পাশে এসে বোধে ওকে গাড়ি করে হয়তো, ওতে খরচা বেশি হতো। তো তার মধ্যে আমাদের যখন সবাই মিলে প্রখণ্ডের লোক, গ্রামের লোক, পঞ্চায়েতের লোক নির্ণয় নিয়ে যে পাথরের রাস্তা বানাবো, অলরেডি ভীমগড়ের পর প্রথম এই জিনিসটা বনতে পাথরেরটা। তো আমরা দেখে এলাম তো পাথর কোথা পাওয়া যায়, তো দেখি মাইন্সে পাথর ফেলে দিছে। সেই পাথরগুলো আমরা সবাই মিলে ইউনিয়ন করে চাঁদা এক কাটা করে পদে নিয়ে আমরা এটা। রাস্তা দিয়ে গেলে কতটা কিলোমিটার ঘুরতে হয়? এই পথ দিয়ে আপনার রোনা করা হয়, ঘুরতে গেলে টোটাল আপনার 27 কিলোমিটার আসবে কাপিস্টা মোড়, আর আমাদের এখান থেকে কাপিস্টা মোড় 4 কিলোমিটার। তো গাড়ি ভাড়া বেশি লাগে, অনেক গরিব লোক দিতে পারে না। আপনাদের এখানকার কিছু যদি না হয় তো প্রায় সারাদিনে 4টা-5টা অ্যাম্বুলেন্স পার হয়। অ্যাম্বুলেন্সওয়ালা দিকে আপনার জিজ্ঞাসা করে দিতে পারবে। কতদিন ধরে? रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र में धनबाद फ्यूल नामक स्पंज आयरन फैक्ट्री की दीवार गिरने से इलाके में दहशत फैल गई। सोमवार शाम करीब 6 बजे ये दीवार गिरी तो पास की कॉलोनी में दहशत फैल गई। घटना के संबंध में पता चला है कि फैक्ट्री के एक छोर पर दीवार से सटाकर भारी मात्रा में फैक्ट्री का कोयला रखा हुआ था। इस कोयले की मात्रा इतनी अधिक थी कि कोयले के दबाव से कमजोर दीवार ढह गई। शाम होने के कारण उस सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था, इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन इस घटना में बगल के इलाके में 2 बिजली के खंभे और एक हाई टेंशन तार का खंभा गिर गया। स्थानीय क्षेत्र के लोगों को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लोगों ने कहा कि फैक्ट्री अधिकारियों से मांग करते हैं कि तुरंत पूरे क्षेत्र को घेर ले और लाइट जला दे ताकि पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहे। বিষয় এখানে যে দেওয়াল বানিয়েছে দুর্বল দেওয়াল, আর প্রচুর অতিরিক্ত পরিমাণে দেওয়ালের উপর চাপ দিয়ে কয়লা হিপ করে রেখে দিয়েছে। ওই জন্য দেওয়ালটা মানে কি ভার রাখতে পারেনি, পড়ে গেছে। তার উপরে ইলেকট্রিক পোলগুলো সব ভেঙে পড়ে গেছে, রাস্তার উপরে পড়েছে। এই কলোনিটা সামনে যদি পড়তো তাহলে কিছু মানুষ মনে হয় আজকে প্রাণ হারাতো। এইরকম মঙ্গলপুর ফ্যাক্টরির
প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরির এই হাল আছে যে বেপরোয়াভাবে এরা সব কিছু জিনিস করে, তো বেপরোয়াভাবে প্ল্যান্ট চালাচ্ছে এরা। এটা কোন ফ্যাক্টরি এটা রয়েছে? ধানবাদ ফুয়েল ফ্যাক্টরি। তো আপনার ওইখানে তো যে কোনো ভাবে বিদ্যুতের খুঁটিগুলো তো রয়েছে, বিদ্যুতের খুঁটি বলছে 11,000। 11,000 ভোল্টের তার আছে সামনে, ইন্ডিয়া পাওয়ার প্লাস স্টেটের দুটো কারেন্ট আছে। তো একটা কারেন্টের তার তো খুলে পড়ে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা থানা প্রশাসনকে ফোন করলাম এসে এটা দেখার জন্য। তো এটা তো বড় ঘটনা ঘটতে পারতো নাকি? ঘটতে পারতো মানে, আর দেখুন অবস্থা যা হয়ে আছে, আর একটা দেওয়াল যদি পড়ে যায় তাহলে রাস্তাটা ব্লক হয়ে যাবে। পুরো দেওয়ালটা তো দুর্বল হয়ে আছে, আরো সমস্তটা দেখা যাচ্ছে। সমস্তটাই দেখা যাচ্ছে, আপনি দেখুন, দেখতে পাবেন। তো এই কারখানা কর্তৃপক্ষের লোক এখানে এসছে, তাদেরকে আমরা বললাম, ওরা তার ব্যবস্থা নিচ্ছে। आज कांग्रेस की तरफ से जिला शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां कांग्रेस के प्रशंजीत पुतंडी शाह आलम समेत कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इनका कहना है कि रेलवे की तरफ से कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में आसनसोल नगर निगम के 66 और 70 नंबर वार्ड में रेलवे की परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 70 सालों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस प्रचंड ठंड में वहां पर रहने वाले गरीब तबके के लोग कहां जाएंगे? उस जगह पर लगभग 4 ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर 300 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। ऐसे में उनको बिना पुनर्वास के रेलवे द्वारा हटा दिया जाना अमानवीय कार्य है। বরাক করে 66 এবং 70 দুটো ওয়ার্ডের রেলের লাইনের ধারে আপনারা জানেন সারা দেশ জুড়ে কয়েক কোটি মানুষ বসবাস করে, যারা ভারতবর্ষের নাগরিক। তাদের কাছে ভোটার কার্ড আছে, তাদের কাছে রেশন কার্ড আছে, তাদের কাছে আধার কার্ড আছে। তারা বিভিন্ন সরকারি সুবিধে, মানে ওই যে 1000 টাকা 500 টাকার যে ভাতা, সেগুলোও তারা পায়। তাদের কে উচ্ছেদ করার কথা বর্তমানে ওই 66 এবং 70 নম্বর ওয়ার্ডে রেল 3 তারিখে গিয়ে বাড়ি বাড়ি বলে এসছে যে 5 তারিখের মধ্যে ঘর খালি করো, যদি করবে না আমরা 5 তারিখে গিয়ে ভেঙে দেবো। আমরা 5 তারিখে এসে ভেঙে দেবো। আজ সকালবেলায় সেখানে গিয়ে 3 থেকে 4 খানা বুলডোজার গেছে, রেলের আরপিএফ এর আধিকারিকরা গেছে এবং সম্ভবত হয়তো তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে 2022-এর মধ্যে আমরা সবার মাথায় ছাদ দেবো, তাহলে আজকে 2025 এই মানুষগুলোর মাথায় ছাদ হয়নি কেন? এক, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে কাউকে প্রতিস্থাপন না করে উচ্ছেদ করা যাবে না, তাহলে এদেরকে প্রতিস্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা বলতে চাই যতক্ষণ না এই এনাদের ব্যবস্থা হবে প্রশাসন থেকে, আমাদের জেলা শাসক মহাশয় ডিআরএম এর সাথে কথা বলে উচ্ছেদটাকে স্থগিত করবে এবং ততদিনে এদেরকে পর্যবেক্ষণ মানে নিরীক্ষণ করে দেখবে যে এরা কারা, কতদিন ধরে। এক একজন বলছে 70 বছর 60 বছর ধরে আমরা এখানে আছি। তাহলে তাদেরকে যতক্ষণ না নতুন বাড়ি কোথাও বানিয়ে দেবে এদের প্রয়োজন মতো, যতটুকু এদের যা আছে তার মধ্যে ব্যবস্থা করবে, ততদিন আমরা এই লড়াই আন্দোলন চালাবো। पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय के सभागार में जिला शासक पन्नाबलम की अध्यक्षता में बैठक हुई। यहां पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके अलावा जिला शासक सहित जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान 2025 के अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। यहां पर विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी कुछ शिकायत रखी। प्रशासन के समक्ष फर्जी वोटर का मामला उठाया गया। कहा वोटर लिस्ट में सुधार चलाया जाता है लेकिन फिर भी फर्जी वोटर रह जाते हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि फर्जी वोटर को हटाया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। जिन मतदाताओं की मौत हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा जोर दिया गया। डीएम पन्नाबलम एस ने बताया कि इस बार जिले में नए मतदाताओं की संख्या 15,224 बढ़ी है, जिसके बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 23,18,699 हो गई है। আমাদের ইলেকটরাল রোলের ফাইনাল পাবলিকেশন আজকে হয়েছে, যেটা আমাদের সামারি রিভিশন 2025 যেটা কাজটা আমরা নভেম্বর থেকে স্টার্ট করলাম।
ওটা শেষ করে আজকে ফাইনাল পাবলিকেশনের ড্রাফট রোলটা আমরা সবাইকে পলিটিক্যাল পার্টিকে মিটিং করে ওনাদেরকে দেওয়া হলো। এটাতে টোটাল যে ফাইনাল যেটা আমাদের টোটাল যেটা নতুন ইলেক্টর আড হয়েছেন ভোটাররা 22,401 আর টোটাল ডিলিশন হয়েছে 17,966 এটা হয়েছে। সো এটা হওয়াতে আমাদের টোটাল ইলেক্টর এখন দাঁড়িয়েছে 23,18,699 এই ভোটাররা দাঁড়িয়েছে। সো এই ডিটেলগুলো আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিকে মিটিং করে জানিয়ে দিলাম। কত ইনক্রিজ হয়েছে? ইনক্রিজ হয়েছে এটাই মতলব নেট ইনক্রিজ হয়েছে আপনার ডিলিশন বাদ দিয়ে, ডিলিশনকে আপনি যদি বাদ দিয়ে দেন আপনার প্রায় 4,500 মতো ইনক্রিজ হয়েছে ডিলিশনকে যদি মানে যোগ করেন। ঠিক আছে। रानीगंज थाना क्षेत्र के बांसड़ा रानीगंज स्क्वायर इलाके में सोमवार को एक कंटेनर ट्रक के कैबिन में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक गोदाम में गाड़ी में लदे टायर खाली कर पास ही गाड़ी खड़ी करके काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रक के कैबिन में आग लग गई। चालक ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने धीरे धीरे भयंकर रूप ले लिया। इस अग्निकांड में चालक मामूली रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस और रानीगंज फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में कंटेनर ट्रक का कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग किस कारण से लगी, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। आदिवासियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से गैर आदिवासी लोगों द्वारा कब्जा किए जाने के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण संगठन की तरफ से एक रैली निकाली गई, जिसमें पश्चिम बर्दवान जिले के तमाम हिस्सों से आए आदिवासी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने BLRO और ADM-LR कार्यालय को ज्ञापन भी सौंपा। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के नेता सुकुमार कोड़ा ने बताया कि जिस तरह से आदिवासियों की जमीनों पर गैर आदिवासी लोगों का कब्जा हो रहा है, इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के पास अपनी जमीन के सभी कागजात होने के बावजूद उनका म्यूटेशन नहीं हो रहा है। इन सब की वजह से आदिवासी समाज के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राज्य की रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। আজকে আমাদের যে বেআইনিভাবে আমাদের আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, এছাড়াও আমাদের আদিবাসীদের ন্যায্য দলিল আছে, সেই দলিল দেখা সত্ত্বেও কিন্তু আদিবাসীদের নামে মিউটেশন করা হচ্ছে না, তাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। এই প্রতিবাদেই কিন্তু আমাদের আজকে এই ডেপুটেশন হচ্ছে। তো কোথায় ডেপুটেশন দেবেন? ডেপুটেশন হচ্ছে আপনার আসানসোল ইউপি BLROর কাছে এবং ADM BLR SBLROর কাছে। কাদের উদ্যোগে হচ্ছে এটা বলুন, কারা করছেন এটা? মানে এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কোড়া সমাজ কল্যাণ সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে ডেপুটেশনটা। আচ্ছা, কোথা থেকে সবাই এসছে? সব পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছে। বিভিন্ন প্রান্ত, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সাধারণত যেহেতু এই বিষয়টা রয়েছে, তাই পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের কর্মী সমর্থকরা এসে উপস্থিত হয়েছে। আপনার নাম বলুন। আমার নাম সুকুমার কোড়া। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।